अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम रिसर्चेस लेकर। पाइसेस, ये वीक 10 नवंबर से शुरू होगा और 16 नवंबर तक चलेगा और इस वीक के बिल्कुल मिड में जाकर 13 नवंबर को फुल मून हो जाएगा। और एज एस्ट्रोलॉजर हमारा ये मानना है कि फुल मून एक बड़ा इवेंट है, अ बिग इमोशनल बूस्टर। एक चांद 2.25 दिन के लिए पूरी तरह मुकम्मल तौर पर चमकेगा और रेडिएशन रिफ्लेक्ट करेगा ज़मीन पर अल्लाह ताला के एक निज़ाम के तहत। और वो जो रेडिएशन ज़मीन पर आएगी वो आपके लिए जज्बात को उभारेगी। वो जो रेडिएशन ज़मीन पर आएगी वो ऐसे जज्बात को उभारेगी जिसका ताल्लुक़ आपके ज़ायचे में तीसरे घर से होगा। आपका फुल मून आपके 3rd हाउस में होने जा रहा है, जो अजीज़ व अकारब अरेंज मैरिजेस के लिए बहुत अच्छा है। जिन अजीज़ व अकारब के साथ आपके ताल्लुकात कशीदा थे वो बैलेंस हो सकेंगे, दिलों का टेढ़ापन सीधा होगा। आप उनके लिए मुफीद और वो आपके लिए मुफीद होंगे। इस 3rd हाउस में फुल मून की वजह से आपके रिसोर्सेज का म्यार भी बुलंद होगा। कोई ऐसा प्लान जिसमें आपके वसाइल नाकाफ़ी हैं, आपको किसी अजीज़ की तरफ से रिसोर्सेज सपोर्ट के तौर पर मिल सकते, ये इसी फुल मून की वजह से होगा। और क्या होगा, आपकी ज़िंदगी से बेमकसदपन, मिशन लेसनेस ख़त्म होगी एंड यू बिकम अ मिशन फुल पर्सनैलिटी। मेल हो या फीमेल, स्टूडेंट्स हों या ताजिर, सभी इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये फुल मून आपको बूस्टर देगा। और आपका वो जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन थी 9th हाउस में, जो हायर एजुकेशन के लिए नुकसानदेह थी, जो तालीमी सरगर्मियों के लिए नुकसानदेह थी, जो इमोशंस के लिए नुकसानदेह थी, जो फर्माबरदारी के लिए नुकसानदेह थी, ये फुल मून उसे बहुत हद तक रिकवर कर देगा। सो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी 2.25 दिन के लिए बैलेंस हो जाएगी ड्यू टू दिस फुल मून। तो तालीमी सरगर्मियाँ जो तसलसल से मांद पड़ रही थी, अचानक उसमें ठहराव आ जाएगा। हायर एजुकेशन जिसमें अचानक कंसंट्रेशन देखेंगे, जहनी काबिलियत अचानक 2.25 दिन के लिए बढ़ जाएगी। जबकि मरकरी, अगर ये ना होता तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन लगातार आपको तंग करती, कम्युनिकेशन फैक्टर कमज़ोर होता, हक ना मांग पाते, डील ना कर पाते, डॉक्यूमेंटेशन साइन ना कर पाते, अगर साइन करते तो ब्लेस्ड सिग्नेचर ना होते, दुनियावी से फ़वाइद मिलते, लंबे नेमतों का इजहार ना हो पाता। लेकिन अब इस पूरे चांद की वजह से मरकरी की रेट्रोग्रेशन में भी 2.25 दिन के लिए इस बूस्टर की वजह से रिपेयरिंग आ जाएगी। और क्योंकि ये 3rd हाउस में हो रहा है तो ये आपके वीनस को भी सपोर्ट कर देगा। वीनस 10th हाउस में थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन जुपिटर की वजह से वो थोड़ा बैलेंस चल रहा था। 10th हाउस में जुपिटर भी है और वीनस भी है, दोनों की वजह से आपका कैरियर एस्टैब्लिश चल रहा था जुपिटर के 10th हाउस में होने की वजह से। अब जब पूरा चांद आपके यहाँ 3rd हाउस में होगा और जिस तरह का इमोशनल बूस्टर मिलेगा, जिस तरह की फोर्स ऑफ लाइफ मिलेगी, जिस तरह बामकसद होकर आप काम करेंगे, वो आपके कैरियर को भी इस्टेब्लिश करेगा और आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स, आपके बॉसेस, आपके कुलीग्स आपको सराहने लगेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होने लगी। हालांकि मरकरी के एवज डाउन हो रही थी, बट ये 2.25 दिन का बूस्टर आपकी प्रेजेंटेशंस को, कम्युनिकेशंस को अच्छा कर देगा। लंबा नहीं है, लेकिन बहरहाल जितने दिन अवेलेबल है उतने दिन तो बूस्ट करेगा। और ये हफ्ता 7 दिन पर मबनी था, उसमें से 3 दिन तो यही सपोर्ट कर देगा, 2.25 दिन करेगा तो सपोर्ट लंबी भी चलेगी। और उसके अलावा भी आपकी जो प्लैनेटरी सेटअप है, सैटर्न 11th हाउस में आइडियल होता है, तो आपको थ्रेट भी कोई नहीं है। जैसे मोस्टली स्टार्स के लिए सैटर्न नेगेटिव चल रहा है तो उसकी वजह से उनको परेशानी का सामना है, लेकिन आप बिल्कुल अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। आपको अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाने के लिए एक से ज़्यादा किस्म के कामों पर, एक से ज़्यादा कामों पर हिस्सा लेना चाहिए, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर काम करना चाहिए, रिसर्चेस करनी चाहिए, एग्रीमेंट्स करने चाहिए। सो दिस इज़ द पॉजिटिव न्यूज़ इन दिस वीक, जो कि फुल मून होने जा रहा है। अदरवाइज़ क्या है, रिश्तेदारी के लिए टाइम अच्छा है, रिश्तेदारी कर सकते हैं। सेहत के लिए टाइम अच्छा है, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को, अगर वो रिस्की ट्रीटमेंट है, कोई सर्जरी करानी है या किसी तरह का कोई
صحت کی ڈیولپمنٹ کے لیے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے تو کیا جا سکتا ہے، پرپوز کرنا ہے، شادی کرنی ہے، منگنی کرنی ہے، ٹریول کرنا ہے، تعمیرات کا کام کرنا ہے، یہ سب اوکے چل رہا ہے۔ البتہ ڈاکومنٹیشن میں جو سائن کرنے میں جب تک مرکری ریٹروگریڈ ہے اگر تھمے رہیں تو اچھی بات ہے۔ تعلیمی سرگرمیوں کی کمی بھی، ہائر ایجوکیشن کی کمی بھی فل مون کی وجہ سے ریکور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو۔ اوور آل یہ سچویشن چل رہی ہے، شادی بیاہ، پرسنالٹی، ٹریولنگ، صحت، عزیز و اقارب، بوسٹر آف ایموشنز، یہ سب آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ تو ہفتہ مصروف گزرنے والا ہے، پروڈکٹیو گزرنے والا ہے، پروفٹیبل گزرنے والا ہے، پلیزنٹ گزرنے والا ہے، اور ان سب چیزوں کے عوض آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ فل مون آپ کے لیے اتنا موزوں، اتنا پروڈکٹیو ہوا ہے، تو اس وقت مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ چھوٹی سی ریمیڈی دے کر پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو لوگ 26 اکتوبر سے ہی سورہ شمس پڑھ رہے ہیں وہ اسے ہی کنٹینیو کریں، سورہ شمس اور سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ جو اس وقت سے چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں۔ جنہوں نے ابھی ہمارے چینل کو جوائن کیا ہے، فرسٹ ٹائم مجھے سن رہے ہیں، وہ سورہ شمس پڑھیں 28 دن کے لیے، اور ساتھ میں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت 13 دفعہ 28 ہی دن کے لیے روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور عصر کی نماز بر وقت پڑھیں، قضا نہ کریں۔ عصر کی نماز میں مصروفیت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، جو جاب پیشہ لوگ ہیں، جو گھریلو لوگ ہیں، اس لیے اکثر لیٹ پڑھتے ہیں۔ سو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ٹائم پہ پڑھا کریں۔ بیچ کی نماز امپورٹنٹ بھی بہت ہے، بیچ کی نماز کا تذکرہ، بیچ کی نماز عصر کی نماز کو کہتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی بہت ہے کہ بیچ کی نماز کا خصوصی اہتمام کیا کریں، اور اس وقت دعا مانگنا زیادہ مفید ہوتی ہے، فرض نماز کے فوراً بعد۔ خیر، یہ انفارمیشن اس ہفتے کی تھی۔ اگلے ہفتے مارس اپنا گھر چینج کرے گا، آپ کے لیے اچھی خبر لا رہا ہے کہ بری، آپ کے لیے پروڈکٹیو ہوگا یا ریسٹرکشنز لائے گا، وہ اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کریں گا۔ اور ہمیشہ ہی جب کوئی پلانٹ اپنا ہاؤس چینج کرتا ہے، اپنا اینگل چینج کرتا ہے، تو لائف میں ایک نئی تبدیلی آتی ہے، سوچ میں ایک نئی تبدیلی آتی ہے، اچیومنٹس میں، لائف سٹائل میں۔ سو وہ تبدیلی آپ کے لیے کیسی ہونے جا رہی ہے، تفصیل سے اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اس سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کے بعد